adi Ibrahim Dr. Ibrahim Afzal tibefurna amiyadumi baddal kolli covid nawariya guligen rajyege emme fahuge halatu tibefurna kiya dinumasha sarukarun kuramunda maseketta kuge tafsilta tibefurna eruma adi tibefurunge huri swaltaka jawab dinuma arund fattana hama aadaga matin tibefurna miharu huri adalta kiyade tinhas haisateka saada sampale mihatana negifave theories high sampale migetere wani positive vefa tinhas hataresteka sabbi sampale ge natija negative adi mihatana natija nulibe tinsteka duisatta fansas hataru sampale abahuri migetere duista salis hasampale ki kuredduin negifava sampalta mihatana ayruga rajyega positive vefawa mihuga adad theories hatare arun kurim ves bunihen sola mihako allah ge irad fula eki mihar miwani mi balin base kureve shifa libifa sola mihaka miwogutu dani base kureve mun adi ituru de mihaku rajyen beruga mibaya farwa libimun abade emihage ituru maulumate armena libfuka enwe rajyega miwogutu mibaya farwa deve munda sola mihunge hal allah ge irad fulun hama rangal miwogutu isolation facility tawga jumla fastolas fas mihaku abatibi adi quarantine facility tawga enhas addiha emmihu miwogutu abatibi mi quarantine facility takun dukollu mattaka sateka addiha nuwa mihege sample miharu miwani negifa adi sample ta laboratory genome ga masake kuriyan abade arund menna emme gina kurevunu eswal adi emme bodu haskame miwagutu ekkamaki rajyen beruga tibi divehi kiyawa kudin egam takun genoma gule suwalta migotun arme hamatibe furna dannawa fawane bangladesh ga tibi kiyawa kudin adi rajye duniya gehen eki kankolta ga tibi divehi kiyawa kudin genoma ga maseketta hama kurevemun abade miharu armenna mikurevu maseketawge tereng libifoyen ek kamiyabi mimahu vihivana duwahu bangladesh sarukaruge ehiya ekiga bangladesh sarukarun hamajasa difawa military aircraft divehin goagen bangladeshun rajya datur kuran mi flight ga awma hamajepa wani nepal ga tibi ashara divehi kiyawa kudin tibefuna ingwadannawane ei Kathmandu airport an awma fahu flight cancel gumaek hedi nufuri tibi kudin migota tibi satara kujjen adi ituran annam beenuwa ek kujjaka eki nepalun ashara kudin almen mi flight ga nepalun dhaka adiyuma for dhaka in rajya genevene adi fansas ed divehin ei bangladesh ga kiyawan tibi kudin fansas ekkujjaku mi flight ga genevene adi mige iturun bangladeshun rajya dekeifa wahaktaw ga terega ehi teribumuge gotu medical team rajya bani fonwa nimma mi team ga diha medical professionalum rajya annan itura miwagutu hama rayutunge terega oi kambodu menwata dimafawa oin emme bodu e datikamaki delivery ge hidumettaka guligen dimafa huri datita arun mitanan aumuge kurin miyadu polihun saaf kolli mikan hallu kuruma kureve munda maseketta mihatanan ayruga dehas hasteka fansa sting license delivery kuruma dukureifa abave ei fihara takun na restaurant takun kabo taketi gegia fonwa dinumattaka adimige iturum Maldives Red Crescent guligen polihun kuramunda masekkaten ei rajyega tibi ehen gaumtawge masekketerinna kabo taketi deliver kuruma hulwa fahunna restaurant takun kabo taketi deliver koddinumge masekke migotun tevis viafariyaka wani hudda deifa adi haddiha e hudda wani mi tevis viafariya deifa license tantana deliver kurumattaka STO ge faratun mihar kuremunda masekkatuga fansas em mihaku delivery ga komme shift ga masekke kurakama almenna mioti maulumat libifa mikamuge MNDF ge ehi terikan wara bodan STO libamun dakama
almenna engin aboy ehen namaves sama mikamuga lastake aba ve adi masike kuramun edani ituru hallutake mikama hodumattaka miyadu rajyege jalutakun sateka fas mihaku wani dukolleif mi sateka fas mihaku dukolleif wani emihunaki correctional services un hinga rehabilitation program tawga bæverive adi mi rehabilitation ge masekatuga furihame rehabilitate wuma masike koffa mihunna wati emihunge kushuge record bala adi baina lagwami muahadataka baina lagwami organization takun covid navarya guligen rajya ves hushala fahuri recommendation taka eggota raisul jumhuriya ge hasa maaf ge dashun maaf devi dukolleve sateka fas mihe andem hama faha kollana malega maguta machan nukume ulum miwagutu miwani mana kureifa migotum mikan yagin kurumattaka fuluhun dani harakatteri wamun fuluhun dennevi miyadu miha hisaba nuwadiha demiha kuwani magumatin fuluhunge belunge dasha genevifa adi ituru ekakuwani juri manaves kureifa al nimmalumge kurin emme fahu wahakiyeka tibe funna dakkanan oi wahakiyeki rajyega miharu mi bayya positive ve base kuremunda mihunge wahaka maalen positive ve cluster ta maalega miwagutu thin cluster aba ule tibe funna engiwadannawane furutama almennan engunu cluster yaki mimahuge fanarawana duhu almenna engunu positive vi anghem mihe adi enea eki enage contact trace kurumuge tere ufeti foi cluster mi cluster ge terega mi himeneni case ekavis vi anghem miha ei 35 haruge anghene enage deharuge dariye adi mige iturun enea direct contact refawa mihen almenna wani hodifa ei case tevi heki anghene salis deharuge anghene case tevis mi salis deharuge anghem mihage firi miha salis haharuge firihene wani mi bayya positive vefa adi e dema firinge anghen dariye fanara haruge anghen kujje e case fansavis ves wani mi bayya positive vefa firi miha ki case savvis adi midemi mi case taka guligen direct contact vefawa ituru anghem mihe case sabbis tiris hanga haruge anghene veswani mi bayya positive vefa migotum balaru jumla mi furutama cluster ga miwagutu positive vefa tibikan albenna engem mi oti ting anghen befulun e firihene adi kuda dekudi devana cluster en almenna faha kurevuni mimihunna mi cluster ya evs furutama wahaka dekunu cluster ya evs gulumen neck cluster ge gotuga e cluster feshifa wani satara april vi duwahu almenna faha kurevunu tiris hainga haruge anghene almenge flu clinica gos kuri testakun ena positive kan enguma gulige mi mihage contact tracing ge terega algonmenna faha kureifa ve tiris tinga haruge anghene direct contact tiris hainga haruge firihene direct contact adi savvisa haruge anghene direct contact case mi cluster feshifamyoti case hatavis adi enea baddalvi anghem mihage case number ki tiris enea baddalvi dentibi de firihenu tiris hanga haruge firihem mihage case number ki navavis adi emme fahun savvisa haruge anghem miha mafuravati deng dimavi anghene savvisa haruge anghem miha case number ki tiris hatare case tiris hama mi cluster ga mihimene case tiris tinga haruge anghem mihage firi miha ei tiris de haruge firihene ei case tiris de hamawani mi bayya positive vefa timwana cluster ge gotuga alwan menna fennam mi oti april 7 duwahu mi bayya positive kan engunu salis hainga haruge
ಫಿರಿಹೆನೆ ಮಿಮಿಹಾಗೆ ಅಂಬಿಮಿಹಾ ಎ ತಿರಿಸ್ ಹಂಗಹರುಗೆ ಅಂಹೆನೆ ವಣಿ ಮಿಬಯ್ಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಕಂ ಅಳ್ಮೆನ್ನ ಎಂಗಿಫಾ ಅದಿ ಮಿ ದೆಮಫಿರಿಂಗೆ ಅಂಗಹರುಗೆ ಕುಜ್ಜೆ ಅಳ್ಮೆನ್ನ ಮಿವಣಿ ಮಿಬಯ್ಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಕಂ ಎಂಗಿಫಾ ಈ ರಾಜ್ಯಗ ಮಿವಗುತು ಒಯ್ ಥಿಂಕ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಯಕಿ ಮಿಕಮ ಗುಡಿಗೆ ಅಳ್ಮ ದೆಕಮೆ ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣು ಮೀಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮೆನೆ ಎಂಗ್ ಅಂಹೆನಕಿ ಮಿವಗುತು ಮಾಬಂಡು ಅಂಹೆನೆ ಅದಿ ಎಮಿಹಾಗೆ ಹಾಲು ದಣಿ ವಡ ಗಾತುಂ ಬೆಲೆಮು ಮೀಗೆ ಇತುರುಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಾಣನ್ ತಿಬೇಫುರುನ್ ನವ್ವೆಸ್ ಫಾಹಗ ವಾಣೆ ಉಮುರುಫುರಯ ಬಲಾಯಿರುಗ ಮೀಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿಹಿಮೆನೆನಿ ಸಾಲಿಹುಗೆ ತೆರೆಗ ಅದಿ ತಿರಿಹುಗೆ ತೆರೆಗ ಉಮುರುತ ಹುಡಿ ಮಿಹುಂ ಗಿನಾಂ ಅದಿ ದೆಂ ಎವ್ವುಡೆ ಕುಡಕುದಿಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇರಾದ್ಫುಳು ಮಿಹಾತನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಿಹುಂಗೆ ತೆರೆಗ ಉಮುರುನ್ ದುವಸ್ವಿ ಮೀಹಕು ನೆತುಂ ei hama almen miwagutu fennan migen oi kamen almen mikamuga kamboduvun ufedene umurun duwaswi mihaku positive veggia e mihege halu ei gatum balanchi hene mihekkan almenna mihatana duniyege fennan hol dirasa takum aba inge faha kollana mi think cluster ge contact tracing ge terega e umuru fudage mihunta almenna faha kureifu kommes warakan abatibi ade mihunge sample ta negumuge masakke vesin har hama kuriyan abate and nimala for minister of Chuvidar Bismillahir Rahmanir Rahim me government Islamic ministry ves waragina kantake me corona virus ಗುಳಿಗೆ ಕುರಮಂ ಮಿಗೆಂದನಿ ಇಂಗುಡಾನ್ನವಾನೆ ಸರ್ಕಾರಂ ಕುರಮಂಗಿಂದ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತ ತಿರೇಗ ವರ ಬುರ ಕೊ ಮಿ ಇಲ್ಮು ಬೆರಿಂಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತ ಅವಣ್ಮೆ ಎಬೇಫುಂಡ ಗುಳಿಗೆ ಕುರಮಂ ಮಿ ಅನ್ನನಿ ದೆನ್ ಮಿ ಹಾಲತ ರಿಯಾಯ ಕೊಫ ಮಿನಿಶಿಂಗ್ ಏಕೆ ಹಾಲತ್ತಗುಗ ಅಲಮುನ್ ದಾ ಫಿಯೋಳತಕೆ mi alamo mi annani ingoda annwane e doctorong e debba lafaga matin awunmen ministering ilmurenna mashra kurma fahu eke halattaka riya koffa fiolta alamon as miharu miyoti maliya male kariga mihimene male hulmale vilingili adi ege iturun addu sitiya adi formulak sitiga namad jamaatuga kurun mutta lefa ingodanwane malega sara male sarahadduga ei lockdown kurma vidigen ei 30 april wa brase duhoge asur namada hamiya medkandale mennani jamaatuga namad kurma hukru namadu de addu sitiga awunmen medkandale famyoti addu sitiya formulak sitiga ei 23 april wa brase duge asur namada hamiya den mi fiolta alonmen alamun miyannani ei hpa ge lafa gamatin doctorong edeba lafa ya burave alonmen ilmurenna mashra kurma fo fiolta ke alamun miyannani den mi deteren ingodanwane muli rajye ekko male sarahaddu mi lockdown kurevi den mal atunna faha kurevani erar rasugaves miskituga jamaang hedum mihar miyoti mana kurefe den alonmen ya vidigen huriha rarashaka sakivla vani funwafa alonmen miyoguta mana kurefe miyoti male sarhadda adi addu sitiya adi formula den ituru rashe mihalatan atwijjakama baninama den me e sarahadda onna task force e almenna e mani nurakka e in halat waru almenna hissa ko kurima almen hpa masha kurmafo e be flonge lafag matin e rashigga miskiduga jamaata mi hukuruna mad med kandalan almen mi lafadeni e ma halata riya ko fanna badalemmi bay faratakun almenna mihar faag wannani bayn mi rarrasum bay council takun amilya namadu jamaatu medu kandalan ebe from nimmafa
මිස්කිත නේ බන්දු කරා වාහ කලොන මෙන්න හිසාබ ඉබාදේ එහෙම ජමාතු නමාද මෙදුකණාලන් ජෙහෙ हालතින් අදවෙජ්ජියා මිනිස්සින් එරශක අංගමුන් ගෙන්දාන මිනිස්සින් නාංගාහා හිදකු ඒ එවස් රශෙක්ග එවස් කවුන්සිලකුන් ජමා මෙදුකණාලා මේ ජමා මෙදුකණාලා මිස්කි බන්දුකෝ එහෙන් හෙදුමකි ඒ එක්ගොතකස් කොග්ගෙමානේ කමෙන්නු සරකාරුන් කමා බේ ෆරාත්තක ඒ HPA ගේ බේෆුල්නා මෂවා කුරුම ෆෝ එරශක ආවුනේ ඒකන්ත කුරුමාංගාන දැන් එංගොඩයන්වන් හුරිහා බේෆුල්න බස් මේ حالتකි වර නාසුක حالته මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අවුනමෙන් ඒකේ ගොයිකොතුන් ඉම්තිහාන කරවන්න ඒ මියස් ඉම්තිහාන මේ حالتකි අවුනමෙන් එබ්බේ කනිබ්බේකන් එහිතරිකන් ෆෝර් කොද්දෙන් ජෙහෙ حالته මේ حالتුග අවුනමෙන් එවජෙහෙ එහිතරිකම අතේ ෆෝර් කොද්දෙන් තිමාග අහා එංගොඩයන්වානේ මේ වෛරස් ජෙහෙයිරු නුබලාන ඒ කාකුතෝය මේ ඒ කොන් රශෙක්ගේ මීහෙත්තෝය කොන් කොලේග්ගේ මීහෙත්තෝය කමාබේ ෆරායත්තකුන් එදේ ලෆයා ඉරුෂාදුග නුහිෆා බේනුම් හා ගොතකන් උලේකම බඤ්ඤා වෛරස් ජෙහුමුග ෆුරසත් වර බෝඩු වාං හුරිකම වානේ කියාෆා රක්කාතිරකුමුගේ ෆියවලේ නාලාකම බඤ්ඤා එමීහක මේ බලීග අසර කුරුමකි ඒ හැම වර ගෑක්කම රක්කාතිරි වාං හුරි හුරිහා ෆියවලතකේ එබෙජේ අල මේ حالتුග ඉංගොඩයන්වානේ අලොන්මෙන් එහිතරකම් ගාතේ ෆෝර් කොද්දෙන් ජෙහෙ වගුතකි මී කීත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ හුරිහා මුස්ලිමුන්ගේ මිසාල් ඒ ජස්සවාෆ් මිවනි එන් හෂිකඩ ෆදා එම් එකක කමේ වෙජ්ජියා රසූලාය බයන් කරවනි හෂිකණුගේ එම්මේ ගුණවණක ගෙල්ලුම ලිබුණුකම වනීනම මොලි හෂිකණු ඒ ගෙල්ලුමගේ එහසාස් ඒ තදුග බෑවිරි වාහෙන් මුස්ලිම් අහක ගෙල්ලුම ලිබිජ්ජියා අනි මුස්ලිම් අහාවස් එමිහෙක්ගේ ඒ අලා වේනුග කෙකුළුමග එවිජෙහි බෑවිරි වා එම මී ඒ වගුතු අලාලෙන් ජෙහි වගුතු එහිතරකම ෆෝර් කොද්දෙන් ජෙහි වගුතු රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කරවා ෆවේ මුස්ලිම් මීහක් ඒනගේ අහා අලාලුමුග දෙමි හුන්නහා හින්දක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමීහක අලාලුමුග මදදු කුරුමුග දෙමි හුන්නවේ එහෙම මිතන ගෙන්ගේ ඉච්චකි තිමාග අහාන් අලාලෙන් ජෙහෙක දෙන් මේ අවුන් මෙන්න එංගේනේ තාරීහුන් අවුන් මෙන්න වරබොඩ ෆෙන්නානේ තිමාය අමිල්ල නෆ්සන් එදේ කන්තත්ත තිමාගේ මුස්ලිම් අහාන් එදෙන් එවිජේ අවුන්මෙන් එදේන කොමමියකස් අමිල්ල නෆ්සන් හෙවා ලාබ අවුන්මෙන් එදේන අමිල්ල දරින් සලාමික් කුරන් අවුන්මෙන් එදේන අවුන්මෙන්ගේ ලෝබිවා මීහුන් සලාමික් කුරන් මෑම්බ ෆෑන් සලාමික් කුරන් හම එගොතන් අවුන්මෙන් එවිජේ මසෙක්කෙක් කුරන් තිමාගේ මුස්ලිම් අහායස් සලාමික් කුරවේතෝ අනිකායෙන් එහිතරකම් ෆෝර් කොද්දවේතෝ අනිකාය මීගේ සබබුන් අමිල්ල එමීහෙගේ සබබුන් එබ්ස්කාල ගෙල්ලුමෙන් නුවාගත අවුන්මෙන් උළවේතෝ ඒ වජේ මසෙක්කෙක් කුරන් එහිමම මී කමුග අවුන්මෙන් මී දායරු සර්කාරුන් මිදේ ඉර්ෂාද්තක හුරිහා කමකන් ඒ වජේ ખાસ සමාල්කමද්දේ දෙන් මේ එබ හුරි එගොඩයන්වාන හුරිහා බේෆුන් නබස් හෂිරක්කල කියන් ජේ දුවාතකින් එබ හුරි හෙන්දුනා හවීර් කියන් ජේ දුවාතකින් එබ හුරි ඒ දුවාත කියුන් ඒ මිගඩීග මී දඬිවල්ග වරම් මුහිමකන්තත්තක මේ ખાસක අවුන්මෙන් ගේග තිබේරු එබජෙහෙ කීර්ත කුර්ආන් කියවම සමාල්කන්දේ ෆරද් ෆස්නමාද එබජෙහෙ ගේග තිබේරුස් බරාබරන් අදා කරවේතෝ බල zikr කුරන් එබජෙහෙ ඉස්තිග්ෆාර් කුරන් එබජෙහෙ හෙන්දුනා හවීර් කියා දුවාතක් කියන් එබජෙහෙ ගේගුලේරු අමෙ මීහා මේ කුරා මසෙක්කතෝග ෆෝර් කොද්දෙන් එබජෙහෙ එහිතරකම් ෆෝර් කොද්දෙන් එබජෙහෙ දරින්න අලාලාන් එබජෙහෙ ඒ මී එකකණිකකන් එහිතරකම් ෆෝර් කොද්දෙන් ජේ වගතකි අලාලෙන් ජේ වගතකි එමීහෙක්ගේ හුරි ඉන්සානියත් කමා එමීහෙක්ගේ ඒ හුරි රංගලෝ කන්ත එබජෙහෙ එහෙම් මිහුන්න මේ දන්වලග අනේ එහසාස් කොද්දෙන් අලාල දීනුක අංගවාෆාවා එංගමුන්තකන් එබජෙහෙ ඉහ්තරාම් කරා කමාබේ ෆරාත්තක අබදස් මියංගනි සාෆ්තායර්කම නිලෝබි කුරුම සාෆ්තායර් වේ උළුම එහෙවීම මේ දඬවලග එබජෙහෙ ખાસ සමාල්කමෙද්දේ
දීනා එක්ගොතක් එමීහෙගේ දිරුණුම් බට්ටන් කුරන් සාෆ් තායරකම සමාල්කන් දිනුමා මියුන්න අලාලුමා ඕගාතෙරුමා හෙඳුනා හවීර්කෙන්ජේ ද්වාතක් කියුමා එමීහෙගේ දිරුණුම් බට්ටන් කුරෙන්ජේ හුරිහා ගොතෙක් මියොන්නනි අංගා ඒ එක්ගොතන් උලිෆිකම වනීනම අලුන් ගබූල් කුරණි ඉරාත් කුරුවියා අලුන් මෙන්න එම්මෙන් මිකුරා මසෙක්කතුග ಕುರಿಯ ದಾಂ ವರಫಸೇವಾನ್ ಎಮಸ್ ಕಮಾಬೆ ಫರಾತಕುಂ ಎದೆ ಇರ್ಷಾತ್ತೋ ಗಹಿಫುಂ ei awon men kommen kurin jehene keme de awon midandi wal khasako ilmu verin ei awon men ministry e begenna darustake komme duwa ko dini clip taken hadage me komme duwa 11 baaren awon men eba fonuma ilmu verin wara burakon emaseke e koddebani awon mi fursatuka e huriha ilmu verinna awonama waran ikhlas ter kamaayku e be fon e koddeba abura masekata shukur dannu shukriya minister doctor bismillahirrahmanirrahim alungu ange fortama kama komisaraka miwagutu monitoring ge haltuga horitantan komisaraka kiyal dena egtre hulumalen balafnama nuwatane adi malen fansaste tane migiturun bharatane gapori den komisaraka mi feturumun da gotamed ingeta aygotuga mihar olme mi quarantine halatuga ala spread umge fursat kudawan ingeto ehnamas mihar swalaki den ehnamas mihage den cases ni fennani kiwegin he ehma ei almen no mifenini watra kalmen backlog ingeto mihar almen e fennamun diama e komme fenna miheka vedige mikurave contact tracing nu anikka ituru bay almen test korevi ituru mifenigen dani almen ummid korani mi quarantine ge duwaswar tve flungna almen furihame barlun devva fi nama adi almen de irshaadka forihame amal ko finama irad koreviya almen ge mi number ta mi quarantine ge duwasta kuriya dawaraka itura fennale madwana manaki e huri bayaku feni e bayaku isolate korevi e bayaka farwa devi e bayaka context ta almen ingi mi huriya kame vumun mi fenna number ta bes madwamun danaka almen ummid korani ehma mi ge waram muhim kame e tibe fun almen mi lockdown ge halatuka almen mi de huriha irshaadka war furihame amal kurum admi gitrum mitam walu almen working hasikon itura iltimas kurum benum ve miwagut almen tibe flon ki bam war boda benum wa ekkamake tibe flon ge ketterika ngeta almen mis war boda masekete mi kuram dani enme sam last kom benu ha awaka huriha kame wagutum wagutan nuwon e kishigem wa kame enme tibe flon war boda ketterikan ketterikama ekal menna ebbardon devashe migiturun delivery kura mihun ngeto emihunas maamlat kurum we house anhen ekherikon ekanvas kureveto badashe mane ki giyan as wanneru emi haya mane durmina bhattashe ngeto e deliver kura mihage srakkatrikamattaka adi gege mihunge srakkatrikamattaka migetur mifar mifade combat transaction ka fahu hamarangol kamerangal sabon lang eddum ei angi lavva nennamas inget nennama migeturun mi fursat ki warangal fursat mul gege saaf dair kama ituru samal kame dunun has kolma bad mi detin duhe beje wah dekketa mi fursat gas almen ge saaf kone beje has kon madri ufidi ala wa fatantan anatalumuge has nazariya kon den migeturun hama evves khal alamate hori fenijiya ekan evves hal ga almenna no forwa hama vihas ava kalmenna ekan angashe ei engumun vihas ava ka ekamage halla me deveni antimage gatimage mihunna gege ole mihunna minus ituru beka ituru fetrumuge fursat kudawani adi mi lockdown ge furihama beenumus ero almene fudigen dani mi aden අනෙහින් ලිම්ෆොරික් කේසස් සා කොන්ටැක්ට්ස් බලා ඉරු මිහාතන මි හතර දුවහක බලා ෆණරන් ෆිෂිකන් බලා ෆියා ගායනක දුවාලෙක මචිමුලනි හතරු කේස් මි ෆෙන්නනි ඒවස් අල්ම මිසාක ඉතුරු ෆෙතුරිගෙන් දා මන්සරුම් බලා ෆියා හිගතුක දුවාලෙක මච ෆෙන්න නම්බර් දුහෙ දුවහක ඉතුරු මන්දාන එහෙනමස් මිහාර මි ෆෙන්නනි අල්හම් කුරිමස් දෙනිය ෆදන් ඒ අල්මන හොරි බෑක්ලොග් එකේ මි ෆෙන්නනි එහෙම ඒග mi fennani ganaka evvaraka study ko annata tadi furtama alman fennu case ka context wara gina ehemwima alman overall duwalega macha ane primary context ka adada badar tankola mati won ehnamas e furtama case ki context effara kofa bala fema ganaka woni hadhiya e context ko miheka
එහෙනම් මීවස් අලුමෙන්ගේ එස්ටිමේටඩ් නම්බර්ස් එක ගෑක් කරා නම්බර් දැන් අනික කවසලොන් අනේ නිම්මාලව සමාලව හනකොද මි බේනුමනි මිදුවස් කොළ මිහාලතු කාල්මන තිබේෆලුන් කිබෑන් බේනුවා එම්මේ බොඩකම කි කෙත්‍රිකම අදි තිබේෆලුන්ගේ සාෆ්තාහරකමගේ මින්ගණත ඉතුරු හර්දනාකෝ සාබොල්ලාගේ එද්දොන් අදි බේරන් එවසරගේ මණික එවස් කාලේ බය බේෆලුන් බේරුග එක ඩිලිවරි සර්විස් එක මස්සිකතු කොළවා බේෆලුන් සම ඒ නගන්ජේ හොරිහා ප්‍රිකෝෂන්ස් නංගවාගෙන් මාස්ක් අලවගෙන් අංගය අලවගෙන් ඒ තිබේෆලුන් මස්සිකතු කොළවාෂේ शुक्रिया डॉक्टर अलमें सवाल तक हुलवा लाना ये तो मिहारो मेरे प्रेस का में बैवरी वानी अशार मीडिया के फरातुम तें अलमें मसके कुरानी नुअगडी सालिस हिसाबा निम्मादवे तो अशार सवाल जवाब दिनुवा फौग इतुर हम वगुत हुरिवर को देवन बुरे के सवाल तक हुशालाना और न हीवानी हम कुरियन को दोस्तोगा राज्य के कांकोल तक मीडिया ता गुलेमुन दाने तीवे हम मिगोत बलागे वगुत मैनेज करूं एखन और मेना निकां कुरेवेने एमरंगल गोतकी और फुर्सत अरवाना मूसा रशीद अवस अब मी अन सवाल के मी बिहार में हेल्थ सेक्टर घोरी मी किता वेंटिलेटर का मी एफआर का मी कोविड नवारे पॉजिटिव बे सीरियस वजनम किता मी हुन्नतो अरवा देवेनी अदि इतुरक ගෙන්නනේ කියා කිත වෙන්ටිලේටර් ad shukriya musa rashid arun mitag hama par gina ti number hunnan kiya difa mi wagutu rajye ga huri nuadiha high ventilator almenna miharu genewman ekigogotan agreement kurefa huri sateka theories first ICU ventilator साद ट्रांसपोर्टेबल वेंटिलेटर अब हुरी दें हम अलमें कुरिम वेस बुने अलमें मसकी कुरम मिदनी बेरुं इतुरगेन वेंटिलेटर हमें कन सते तीरिस फहेन नु जुमला दुइस्ट वेंटिलेटर हम कुरेवे तो ICU के बेड के गोतु को वेस सम राज्य के मेगो तो हद्य हाई एंदें अब हुरी बेरु गाउम ते गतबे फुन एंगवडांड वाने अलमें मिहारु वेंटिलेटर त गेनोमट का एग्रीमेंट तक हेदिफा अब वे आदि मसकी कुरम मिदनी WHO या वेस एकीगा मिहारु मिकमुगा UN के फरातुम वेस अलमेना को एब्बारनु एही तेरिकन दिबी मिकमुगा अवस्कुरवेन गोत्तके होदा देवमु अबदे फातिमा शाहनाज द एडिशन शाहनाज शुक्रिया मी अन्नवे सवाल के मी मिहारु मी वाले सादा कोविड-19 केस में अने मी कन्फर्म में मी बनी by farata di contact tracing रूप में अने फाह को ऑटोमाइक सवाल के कितना पेशेंट्स के फरातुम तो बाली के अलामत फेनुनी अद कितना केस तो एसिम्प्टोमेटिक को पॉजिटिव है फावने मी अने अलगुन एम्मे के दो केस हम पॉजिटिव के फरात का आवाज शिफाए एतो बेंग एकम इतुरा साफ कोलेंगे देनी मी वायरस मी पॉजिटिव के फरात के मी वक्त के सही स्टेटस के पकातो मी बितनेरी स्टेबल के इतुरो यहाँ हिसाब का तो सिम्टम्स शुक्रिया अदे तीग यहाँ डिटेल्स मेगोतु अने स्पेसिफिक केसेस अब दनवाक मेगोतु इन्ने डिटेल्स नमस फाउंग अलमनति इंफॉर्मेशन प्रोवाइड को देविदाने देन अलगुन फेनिफा हम बल्क ऑफ केसेस की सिम्टोमैटिक वेगिंग नून फेनिफा केसेस हेनमस एकतरेम बाइक केसेस हुनाने मी कांटेक्ट गे थ्रू वी मिसाक प्राइमरी कांटेक्ट वेजलमेंट टेस्ट बकोरा एम प्राइमरी कांटेक्ट टेस्ट कुरायर एबफेने सिम्टोमैटिक नू हालत घोटवे सम पॉजिटिव वेफ इंगेतो एनमस एगस अलोन एग्जैक्ट अने सिम्टोमैटिक कंफेनी कंबेतो वर्किंग ए नंबर्स मेगोतो कोने अलमन तिबे इत नंबर ते चलात को विया बॉर्डर रिफाइन को फति बबन हमें बाटान दे फार इंगेतो शुक्रिया डॉक्टर नज़ाहत वागुतु अरुणके सवाल की रिसोर्ट मोजपुना मीगे मीगा इदसु महापुरका होती बहु पत्रवरिया पुराता साधु दोस्तरेगा देवेने संकराता then by resort मोजपुना मुकाकोरे एमी लॉकडाउन के पहुंदे HPA गुड़ी मपुने देवेने काउंसुल मित्र दीपिया then अमेरबस दिमाग कमेंगे एक थाने का हम एमी लॉकडाउन दिमाग को फोका कुरागे नेरी किला बगुसके बंदे माडुकुरा मुस्तुने एम कोबातो मिकमुग मिहार अमोखरमुंदा उसुंदके इतनु अनेतन पुरु मनापयनुगा ए रिसोर्ट के मोजपुन के कंक्लूजन ते होल पत्तर
ad almenna ves hama tikan confusion surikam wani faha kureifa hagigatuga mikamuga dimavegen mi ulunu masaleki resort takon resort muwazzifun nattalumuge kurin e rarrashane mikama gule gotum wahaka dakka afaka en yadi errashkoti bi task force taka mikan nenge tive wakigote nunim mihuri den miharu hama ti vidaluvi by kestavani hallu kurevi hama errasha e resort takon duas hama kuruma fahuga dia muwazzifun nan erifa dan faha kollana miwagutu hama masake kuremun abade arun pressan eriruga e draft kurumuge masiken edani mirege kommes wagutegga HPA ge faratu mikama behe usulta ke khandeluma fahuga e usulta shair kuran dege tafsil ta kaun diuma vure arun hiwani final draft nu kutima e wahaka madande dakkam baban enna mes mire hama mikan saaf koddifa HPA ge faratun diumen nere ali yamin one online ಅವರ ಸವಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾಬೆ ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಿ ಪ್ರಥಮ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ರಾಜ್ಯ ಅಮೆರಿಕಾ ಎಸ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಮಾತೆ ಕೊಡಾಟ ಇದು ಮಾಲೂಮಾತ್ yamin adi far swal ko fanto wala no saaf ko ಅವರ ಸವಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗ ಮಸಕ್ಕೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪರ ಸವಾಲನ್ನ ಬೆಲೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ राज्य केंद्रमध्ये गोडा पुस्तक वेंटिलेटर होता राज्य नवमा दशवाणी अमेरिका याचे एक्सपोर्ट मध्ये कोणाला हे समावलं माझं ade arun hama tikanta itura jehenge to badal de ekom hama arun men engigen egiteren e by ventilator ta mi hafta ge terega ves libe adi kurian oi hafta ge terega baki huri ba rajyan annagota mi har hama chefoti Aman Hadim Raj TV. Urban Colombian Misuaga Kimi, Hagatuba, Para Ginada de backlog Kamego to test results, then no be a sample Nagafun Faraka Maikiga. Me testing capacity to Kurmuga go to Konkala Maseketa to Kuren Adi Mibagotoge 24 hours the test Kureve capacity Kiki Havare from Olofil Far. Shukriya. Ngeto Arun Meng tibefruna misalaka mikamuga hisabta balalafiya iye menduru almen iye mendura hamen almen nagafa ini tinsteka tinhas fasateka addiha as sample mihar ben tinhas haissateka egar sample negifa ege maaniya ki ege thama gina sample ta mihiri almen fudeverka gina sample negifa adi hama faha kollana kuredduge sample ta fiyawa almen atuga mivagut sample natija nulibi gagand community as sample legge laboratory hamyan asa ema laboratory hamya sample awma fauga sample ta process kurumuga undaguta ken nule den hama tibefuna ingwadannawan mikal halategga by sample tan prioritize ko for sample ta uga natija hama awham hodumuga maseke aba kureve den hama em bunarus arund hama enge aba huri vada gina beflung sample nagan almen beenuwe fa isolate fan angafa hum faskadiru hagadiru age wagutu aba hedave not every skin aid by case tawga dimave fa aba huri sample nagan diuma deterega mikamuga almen kurim maseke kuramu mi a gotaki community geterega madum e sample nagan jehijiyam maseke kurang revi fo gotan ege maane ki ebeflung gega isolate wefa isolate wa tanakan almenga RRT team akun gos sample neguma fahuga e sample hifagen sample laboratory fonua fa ambuda station an as anekkavis lagen hunna gaunna lagen alang hunna PPEs the badal koggen devana giya ka hamedda egota iye emaseke kure fa huri den mikan kureveruga fudatam almen nagam maseke kurani emme high risk contact mane ki emme directly contact we for hunnana mihun komme case ges neguma fahuga secondary contact sa hamya almen dani den mikan kurumuga miharu lastake hurikama fenna tive almen miharu nimma mi vani ituru gotakan e almen hama kurimves rawa onnani ginan sample nagan jehijnama maseke kuranjehe gotam miharu mikan kuruman ei quarantine facility taka not isolation facility taka mihun gendang
වකිතනක ගෙනස්ස එතනුග සාම්පල් නෙගේනේ ස්ටේෂනෙන් හදාෆ දතුරු ෆෙෂමුගේ කුරින් එමිහුන්ගේ සාම්පල් නගා ගොතන් එතනුග මෙඩිකල් ටීම් තකකුන් හරකැතරිවා එගොතන් එමසක කුරම් ෆෙෂීම අහම් මාධ්‍යම ෆෙෂිගෙන් mi in backlog almenge almemi badani nimene kama ali visham feshu suwalaki ada kodukkushi portakko maalin kodukutta daturko yogoto hanimatuga hore biheke paratu covid navarasha hore alamatake peni sample negikamuga mawlumat minuhadu pave ಈ ಕೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಲಿಫ್ತಾನ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅಂಗೆತ ವಾಕಿ ಕೇಸ್ ತಂ ಅಲ್ಮೆನ್ನ ಮಿಹಿನ್ ತಿಬೆಫ ಮಾಲೂಮಾತ್ ದೇಕಶೆ ನೇಂಗೆ ವಡ ಬ್ಯಾವರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಗುಮುಗ ಮಸಕೆತ ಕುರಿಯ ದಾತಿವೆ ಅಲ್ನ್ ಪ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಲಾಫ ಮಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊ ಮಿಹಾಡ್ ಏಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಗ ಮಡುಕೋದ ದೆವ್ವಾಫಿ ಯಾ ಮುಹಮ ನಿಮ್ಮ ಅಲಾಫ ಅಲ್ನ್ ಸವಾಲ್ ಗ ಜವಾಬ್ ಅಡ್ವಾನ ವಿಶಾಮ್ ಅರ್ಬಾನ್ ಸುರುಹಿ ಆನ್ಲೈನ್ Kolum medal wajah dekut udah dekut kawah ini dekutin status tapi dekutin status again immediate status check kolla nga to nahi ene masal man ingifa gotun horiha be from some stable kon yogut tibbe inga to ega emme tibedalu waki ane kudinge hama status working almen fahon therefore e specific kombala fangalana ane arun hama ed kollam beenun ekudinge ane hal goswanama almen amugotega status almen na hame libe adi thana ehen tanaka transfer kuran doctorun gatum balanjegen ehen tanaka transfer kuranama wagutun e mawlumat libe amuko stable halatega tibenyamu den almen na hame status update naad waki case tawga hama itura balal den jen almen assume kuram wani ebe ekudin etibi tanuga tibefa ekudinge halu stable vimaye waki ituru status updating almen na hame nanan inget Mariam channel 13 ade thank you inget ade visurusatan alunde mi letama swalaki මීගේ නම් ලෝකල් මාර්කට් කමි හරවරකින සාමාන්‍ය තැඟ බොරේ දැන් නියදු ඉති කවුන්සිල් උන් එතන් ස්කුරුමුගේ මාසෙක පාෂාපවා කම්ගේ මාලුමාත් ඉස්තිබසවේ පාරකෝ ගොලියගේ නිහු ගෙනකින් තම් ස්කුරුමුගේ උසූල ඔස්කමන්නේ බුනරි වාලකි එතා එහුරි හුරිහා තකෙච්චා මෙදුකිනේ තෝයේ අමල් කුරාණිය වියෆාරි වෙරින වර පොඩති ගෙල්ලොන් තකෙ වෙගෙන් දානේ නුහියේ සරකාරුන් එකමමදු කොන්කාලා මේ එපෙතෝයේ නගර නිම්මා පොතේ තකේ කියමින් නවිකේන කාලා උසූලේ හමජස්සා දිනම විස්මා ෆවේතෝයේ shukriya Mariam EM fishing mikamuga masike fishifani etaga huri mudalaki perishable muda gina tanaka vative economic ministry ya city council adi MNDF guligen mi masaken e kurani ekamuga hama ehiteri veden engeto mitaketi israf dia nudi ekam adi yang agen nulibi nudana kommes gottake hodumuga sarukarumastani ehiteri vedam demo mikamuga miyadu kanta kurevunu gotuge tafsile arund hodal den hama arunda migotan anna sualta miharu mi kamaki arunmenna status en abadu mikal kantoga bala nulevi onna kamaki NEOsing kura masekatuge beron arunmen mikurani rapid response ke maseken adi balimihun identify kuruma balimihunge hala covid navarya sida gulun huri kantatoga arunda engek den gaumuga hinga ehen huriha kameves miwagutu gulena kan kommes kotukun covid navarya ehen namaves economic ministry aviafaritaka guligen kuda kantata arunmen kurindu kosti befurna miwaha kiyadini ekankamuga tafsil dinuman e ministry takun annane arunmen amuko maulumat ekkofa bahattani sida mi bayya gule gotun rajyege kuremunda kantan aidive sarukarun kuremunda kantatawge ingeto heme mikahal kantata arunmen jeheni hama fahum hoda lafa tibefurna hame jawabe kineste ekan kodden nima the press और बड़ा शुक्रिया दी प्रोफेसर ता मैं तो मी प्रेस स्पेशल ಕೂಡ ಏರ್ಪಡ ಪುರಂಗಲ್ ಗಮನ ಇಂಡಿಯಾ ಹಬರಕ್ಕೆ ನೇಪಾಳ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕತಿಬೆ ದಿವಹಿದರವನ ತಗೆನ ವೆಂತ ಹಮತೆ ಪಾವಾಗ ದೆನ್ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ನೇಪಾಳ
ಫ್ಲೈಟ್ ಹಮಜೆ ಕಮಿ ವಣಿ ನೇಪಾಳ ತಿಬಿ ದರಿವರು ಮಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗೊಸ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶನು ರಾಜ್ಯ ಅವಮ ಅಂಗಿರು ಮೀಗೆ ಕುರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಗೆ ತಿಬಿ ದರಿವರು ನಂಗೆ ಬವೆ ಕೊಮ್ಮಸರ್ ಕಂ ಹೋಪಲ್ ಲಿಬಿಪಾ ಮಿ ನೇಪಾಳ ಅನ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ವೆಫಾ ದಾನಿ ಕಮಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಿಯಂದು ದಿಬುಣ ಹಬರುಗ ಎ ಕಮಾ ಬೆಹೆವೆಸ್ ವಾಹಕೆನ್ನೆ ದೆಕೆ ಫೈ mi darwaru nebes hopen e bento e mi flight on da dor korunga adi raja amuga obato ekama okota ki shukriya nima arun men kama mi halatu kama maseke kuren foreign ministry ke faratum mi kam kuravwa masekata ki vi haves kina gaunta e gati bidivehin kenoma kura masekate den mi vogutu e flight e annani nepal gati bi kudin adi bangladesh gati bi gina kudin take goyagen arun hama faha kollana mi flight ge bangladesh ka vistibi huriha kudinnaka hama adeve gote nuvi armenna capacity ya evara bangladesh ves kudin genese mihiri den pakistan gotibi ituru kudinna bangladesh ka vistibi kudin hama geneuma itura masike quran ngeto egamta kon flight geneuma mi flight ga genevun kudin ge tafsilta armidini nasim mihar Priya President, me har maade me feno cluster da hoga me iti context pe adar badasa e nisbatum me positive bi adar taka me kota me badla eruga me kan iha waraka kambodwa otakat me positive bi rate ad eka ega haigatuga kambodwa picture එක දානි අල්බම් මිකියා ඩබලින් ඉෆෙක්ට් එක හදච්ච ෆෙන්නඤ්ඤා ඒක মানে কি දුවහන් ෆෙන්න කේස් ලෝඩ් ඉතුරුව මොන්නෝන මල්ටිප්ලයි ෆැක්ටර් එක මල්ටිප්ලයි වමුන් දාකම ෆෙන්නකම වෙජියා ඒ කේස් ලෝඩ් නොනේ කේස් කමියුනිටි ස්ප්‍රෙඩ් එකල දුවහන් එබදේ ඉතුරු ෆෙතරම ඒ මි පික්චර් ෆෙන්නන දෙන එෆදයින් ඒ නම්බර් දුවහන් ඉතුරුව කම වෙජියා එනමස් අල්බම්ගේ අදි රාත් කරබීති මිහාර අදි ෆෙන්න මි රේට බලාෆ් කම වෙජියා මිහිර වල ස්ටේබල් කොම් එහෙම අලුනික කුරිමස් දෙන එෆදා මිහාර හයගතකම ලොක්ඩවුන් හාල්තෙක්ග ලොක්ඩවුන් රංගල හිඟාකම වානම ෆෙන්නානි බැක්ලොග් එකේ ඒ වණකි නුෆෙනි හුරි කේස්ත කොන්ටෙක්ස්ට් තක කුරිබෑග දිමා වෙෆ එකම එමිහුන්ගේ ඒ කල අලාමතෙන් ෆෙන්න නගා දොස්තවගේ සබුන් අදි අලමන් හැම එකන් නේංගි හුන්න කේස්ත ෆෙමතෙගේ මිදනි එහෙම ඒගොත මිහාර ප්‍රොපර් ලොක්ඩවුන් ගේ අනේ සිචුේෂන් ಗ उम्मीद करनी कुरिया दावरक मी फेन्न केस्तवस दोहन मदवेगेन दानकम एनवस इमीडिएटली इन्हें नुवानिगे तो एटलीस्ट फुर्तम साल दोहन में मडकोल जेन करने मी एबसर का तिरिवुमगे अलामत फेन्नंदे एनवस एगवस मी दोहन फेन्न केस्ता एक्शिगेंवे अने फुर्तम कोल कोमसर का मचदियम ने तो एनवस एक डबलिंग इफेक्ट का हमें नानन्या अलमंग एगे एम वर्स्ट केस सिनेरियो के नुबुनान mi arun hama kuda tankole ituru kollana doctor mita dakomde wahakage tibefunna hama emaudu matunna libifa aamu gotegga mi bali feture rate ki komme mihege kiba demi hun timmi huna mi bali jeheye ingeto den hama tibeflo mihar ballawa lavafia engene case ekavi ha gule case ekavi ge direct contact demi hun abatibi case tevi ha gule tibi demi hunna kuda kujje case ashaviha close contact demihun hataviha gule timmihun adi ege kaukiba ekakan ehmem ham almenna kuriga e andaza kurevun gota miwagut fennan yoti den doctor vidalu vi gota mi lockdown a ekiga ituru bayaka bali jehun mi mikan dak kurevun ei almen mi ede adi mi hodam beenuwa natijaya ki lockdown a ekiga Muallim, the voice. अळवणुगे स्वादकी राज्य का आमुगुतेक का कामें आणि मस्तोन फार्म फाळवेरी होदुमा फीना एका वार गिनांग फाळवेरी पिकोगे मसले बतमावे देन डीकोवे चाहते का आमकोते का मी देंदनी राज्य के त्यागण का तिमर कर सोट काम करे पाव चेंबा तक एक तेरे चेंबा में होना मी बगतो मॉनिटरिंग हाउस के पेटुगा देन अळवणुगे स्वादकी मिफादें एब्बा रिसोर्ट तक बंद को डॉक्टर मी मॉनिटर नेफदा हाउस को एंगिरुगा मी मस्वेरी को डीको वे जनामा एफरात तक फरवादिनुमा आशा सूत्र के हम सरकार मसले कर बक
शुक्रिया मुअल्लिम हमा ती मसेकत की अरुण हितुम HPA फिशरीज मिनिस्ट्री गुलिगिन कुरंजन कम कुरेद्दु एंगिला बाने लॉकडाउन के हालत का दिए आद्या हिलाफा केस तक गिनवी अरुणमेंगे एम फुरतमरा कुरेद्दु की कम्युनिटी स्प्रेड एवस रशिंग एरशुगा मिकं कुरुमा अरुणमेन नकं एवगुतु एवस वरका सेफ एंड वाने द मिहारु कुरेद्दु के सैंपल त नगा निमुवा फहुगा मारने की एरशुगा तिबी एम्में स्क्रीनिंग हदा निमुवा फहुगा एरशुगा हुरी फैसिलिटी बेनु कुरुमुगे हालत गेंदे विदान दिंगे नाजीम दुवस अडुगुंडके सवाल है कि मार्क से ही के बेनुवा कुछ को पॉजिटिव बानामा एंचिनामा अमल कुराने प्रोसीजर की कोतातो है आद ती सवाल रेगा आदि कोमे से हिं जर्नलिस्ट कुरेवी हमार में ना मिहार वेस और मेंगे बेलुमुगे दाशुगा अब तीबी एकी गोइगो तो हां से ही बेनुवा बेबे फ्रुना कुदिंग मीगे तेरेगा हिमेने हमा बोडति बाल तक बेस कुरामी हुन्ना आदि और मेंगे क्वारंटाइन फैसिलिटी तो कुरिम वेस हमा तीबी एकी कहाला हां से ही बेनुवा कुदिंता मिकंकमुगा केस बाय केस और मेंगे अटेंड वा मुंदांग आदि बेफ्रुंग ए हालें एगुनिम एकुदिना बेनुवा इतुरु हिदुमतन होदा दिनुमुगे मसेकिन अरुमे कोफा हुन्ना इंगे तो एगे तेरेगा हम हिमेने एकुदिन मी बाइक कुदिन बेनुवा सिही हिदुमतका आदि एकुदिन कोट्रिगे तेरेगा बाय फार बंदु तिबा तिबेरु उंदोगु दिमावा तिबे हम दोरुमचन नुकुमला हें अरुमेगे मॉनिटरिंग ना एकीगा उलेबेन गोत्तव सदा दिफतिबि कुदिन हुन्ना हेम केस बाय केस एमिहक बेनुवा एही तेरिकमे फोर को दिनुगे मसेके अरुमे कुरन शिफ्जान DRS शिफ्जान वाला केंडी केंडी के गन्ननी तंको माइका कैरी मार्क द कॉल अरो देने या एपिक रेस्पॉन्स कंप्यूटर वाला और नासिका और तो लोडा सिफान के देखकर तावर लगी बने एकोमोडेशन या एकोमोडेशन को डेवलप होता है कि इधर को दिया गया मतलब मुझे एक दोनों के बैठे पर विचार या इसमें अगर आप के क्रिएशन शिफ्सन कनेक्शन तंकोले दा को हुरी मंगे तो तंकोले लसला हम वाकफुल दका बाइतन तंकोलो अब खेंडे एमे मुहिम मुहिम अधिवा तंकोलो एदान और देखने की दोनों के बैठे ऑनलाइन का मसला करना है विदाउट जो ऐड करना है इंश्योरेंस देखो विदाउट होते हैं ना रिलेशन itu namaji ke nannani ko to ati dekuma implement agar simple और शिवसान की वीडियो और फ्रेंड को तो बैंड फंड शिवसान सवाल की एकोमोडेशन कांत तक का गुड़ेगो तो तो फ्रंट लाइन को मसक पुरामी होंगे यही तो आदे फुलों के स्पेशल अरेंजमेंट्स में हार हुरी है दिफा फ्रंट लाइन के मासिक के कुरा मेडिकल बेफुल नवस हेल्थ मिनिस्ट्री के फरातों ने कहा एकोमोडेशन अरेंजमेंट्स बेनुफुलवा बेफुलुन्ना हम जैसा दिन में कांता हुरी कोफा MNDF के फरातों आरुंडादी अपडेटेड नगर नुलंग बेफुल में कांता कुरुमा राव आफोती की ही ने तो इंगे तो साफ को लाफा आरुंड बेफुल आरो देन है नमस देंती देन भी हम मुझसे साथ कुमुरी एमसे के मिहार रावा हम जैसा आप मुझे गिनोस शुक्रिया फातिमा सईद सन रिसोर्ट लॉकडाउन कुरुमा गोलिगे रिसोर्ट मोल्तफुंगे फरातो नक्सानी मसता गिनोम फेनकम फिनम फेशिकम HPA रईतुंगे मजलिस के ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर कमिटी के वाली विदालवेफा बिहार राज्य के एम्मे गिनमी हुंदिरुले वेरिरा मादमी वनी लॉकडाउन ककुस गेतरे के एम्मेन तिबेंजेफा माले के इस्तेमाल हालत बलाल तोजेगिन एता बायाको एकपटरिय गवलेंजे हुमा एकनी मा एकनी अलिका मेनु फेनगतन एता बायको तिबे मिवने जीफा तुवालकी मिकमुगे सबबु मीहुना दिमावा नफ्सानी मसलता देनेगतुमा उनकमेत्तो कुरेवेनी अदे नफ्सानी एही तिरिकमे बेनु वाणमा
මිහාලතුග අමල් කොඩන් ජෙහෙරි කිනෙත්තෝ මිහාතන මාල ලොක්ඩවුන් එදිය ෆහුන් නෆ්සානි කිතම් මස්සල දෙන ගණවිච්චතෝ මේදදු පර්සෙන්ටේජ් උඹන දෙවිදානතෝ තිංගම මිසවාලා ගොලිගෙන් අලුගඩ ආහාරම් බේනු ರಾಜ್ಯಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುಲ ಸಿಹಿ ಮಸಕ್ಕೆ ತೆರಿಂ ನ ಹಾಲತ ಗುಳಿಗೆನ್ ದಿಮಾವ ನಫ್ಸಾನಿ ಮಸತಕ ಅತಕು ಅರಾಗತುಮ ಕುರೆವನಿ ಕುಂಕಮೆತ್ತೋ at vara muhimu suale arun hama fattamu bunadam beenun mikamuga arunmennan ehi terikan aba libe gender ministry ge faratu mi masake lead kurawani ingeto adi gender ministry hama ekiga mrc ge faratu Maldivian Red Crescent tu waragina masake take kurawamu abade Red Crescent ge faratu magandu gotega focus kurawani arunmenge quarantine facility tauga tibi mihunna psychosocial support dinumuga adi hama gender ministry ge farato muli rajyega eki radran eki halata dairuga migota dimawa psychological support dinumuge maseketta wani rawaf awundaka malega mivogutu ituruvi sida percentage number enenge kamal madama hamti befurna e number hodala dena mikuriyan duwastawge mi faitwe midia detin dohoge terega kolta ituruve fahuri waru ebe furna gender ministry ge terega tibbawa social workers psychosocial support day adimigi iturung rajya ge bodati NGO ta mikal kanta kura shifada NGO ta kum wani gender ministry a gulige mikamuge hi teribeden fashafa evadan arunda miharu tafsil ko mikam bunna engen marun faha kollam beenu wada ginafar arun me miwahaka dakka eruga mikfada karisaya ge wahaka dakka eru handan nattaleve kame mifada mental psychological issues dimavun tividalwa gota tanege terega sadadu bandu fudu nota adi bay case ta gevre ginadu wes hunnan jehifti be mihunna armenna abajehe mifada hidmatadde mikan koddinu muga e masake kuravwa social workers nota e masake kodde mihun e kodde masake ebeflunge amilla psychological issues nukunna wada hama aba mikantauga masike kodde rea dual case ta ginawuma ekiga arun hitum muhimmu kame fahaga kurun e beflun kuramun eda masekkataki adi ekamuga hama arun emmenge namuga shukuru estannawa so psychosocial support devifa mihunge adadutaka adi malega mi lockdown a guligen attend vanjonu case tan ituru efa wanama e adadaki koba kama tibe furna arun hoda dena nget udma cnm Arvind Giswala ki Bihar positive affirmative mihun ke contact tracing hedigen dairu emihun na direct contact fati be mihun ke there by mihun na pali zehifa rangalu fati ben kama kabul kurave emana test kurave iru emana pali zehifa rangalu fati ben kama kabul kurave ade එහෙම සම මොක කිසිගෙම එකමට කාල්මෙන් එබ විස්නා අල්මෙන් ගහම මේ සාම්පල් නෙගමුගස් බයි කාලා බේෆ්ලුන් අල්මෙන් විස්නන් මේ ඒ එක කුරින් බල ජෙහිෆ වාතෝ බෙලමට එක සිරොලොජි ටෙස්ටර්ස් ඇන්ටිබොඩි ටෙස්ටර්ස් හෙදමට එක ඉංගත එනමස් ඒ වකි කේස් බයි කේස් ග බලාෆ මින්මෙනිම්මක ඉංගත වන එනමස් එහෙන් හොරුන්ගම එක්ෂිගෙන් වේ शुक्रिया डॉक्टर आजिम पीएसएम ಅವನು ಶುಗರ್ ಪ್ರಶುಕ್ರ ಹೆಂಗೆ ಮೀ ದಟಿಗಳು ಗಮನ ಮೆಫೆನೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ರೂಮಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಸ್ಕ ತಪ್ಪ ಹಾಕೋದು ಎಗೊತ್ತು ಅಮ್ಮಿ ದಂಡಗಳಗ ಅಮ್ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಪುರ ಮುಂದಾರುಗ ವೇದ್ಪದಿಯ ತನುಗ ಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಭಾವಪಡೆ ಪುರಿಯಂಗೆ ಮಸ್ತುವಾಗಿ ಮೀ ಕಾಮುಗ ಕೋವಿಡ್ ನವಾರಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಲದ ಪದ ನಮ್ಮ ಪೀಕ ದಾಂಡೆ ದೋಸ್ಕರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ನೋದ ದಪ್ಪ ಕೊರೆ ಕಮ ನಿಕಮಣ್ಣ ತಿಬೇಫ್ಲೋ ಮೀ ದಂಡಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಮಸಕ್ಕೆ ತೈತು ಪ್ರೊಜೆ ವೇದ್ಪದಿಯ ತನುಗ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತನುಗ ತಿ ಭಾರತ ಉತ್ರೆ ಪೈ ಪರಾತ ದೂಪದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪುರವೆ Kendi jenge to baki sabaku Azim demme alundang ivunu fudutama ba test tan hedum muhimmu kama den ege phone dia back kendi gen ಅವನು ದಂಡವೇ ಮೀ ದಂಡಿಗಳಗ ಮೀ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮಸಕ್ಕೆ ಪುರ ಮುಂದಾರುಗ ಮಿಹಾರು ಮಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ
පීකක දාන්නකම පුරුපියකට වස්තුව ස්තරේක පීකක දාන්නකම විදාල පඬරේ කෙස්කොන්ෆරන්ස් මේ මුද්දත් ගෙතර කොබාතෝ එතේ ප්‍රොම් කුර්බානි සෙක්ටරි අදමියා කරන්ටින් ගෙතර කරන්ටින් ගෙතේ ගෙතරෙන් අය පරාත මේ දූපතරේ බෙ ටෙස්ට් නුකරේ බෙ පිදේ කනෝගේ පරාත කොබාතෝ එතේ ප්‍රොම් පරාත ටෙස්ට් ෆොර්මට් එක අපක එක්සාම් එක තමයි ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಗೆ ತಿಪ್ಪಿ ಪರಾತ್ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹಿಸಾಬ್ ಬರುತ್ತದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಪೇಶಿಗೆ ಅದೇ ಈಗ ಅನೆ ಅಲ್ಮ ಹಣ ದೂಖೋ ಲಾಫಾ ಫರಾತವಾತಿ ವಿದಾಳು ಏನಂತ එහෙම ඒක ඒ බේෆුන්න අලුන් ටෙස්ට් කරාන හැම මිහාර මිදන වලුග ඒ ඉතින් බයික් ටෙස්ට් නුකරේ තිබි ගහක් මිදක වෙනි එහෙම ඒ ෆුරදමක බේෆුන් ඒ තිබෙවි එකල ක්වොරන්ටයින් ගේ මුද්දත් හමකුර වාෆ දෙම්මියන්නනි එහෙම ඒ බේෆුන් ගේ ෆරාතුන් ඉතර ජහමක ෆුරසත් මිනන කස් කුඩේෆ මීගේ ඉතරුන් අනේ ටෙස්ට් කුරුමන් අබදස් පදාරොන් මෙන් ගොල නෙකල ඒ කොන්කාල කාන්ටැක්ට් එත්තෝ ඩයිරෙක්ට් කාන්ටැක්ට් එත්තෝ ඉන්ඩයිරෙක්ට් කොන්තෝ කාන්ටැක්ට් වී මීගේ ඉතරුන් ඒ කොන් රිස්ක් එකත්තෝ එනගේ බද්දලුනි ඒ කාන්ටැක්ට් ෆා මුද්දත උනි ඒකතරේ කිහා වරගේ කාන්ටැක්ට් එත්තෝ කොන් රිස්ක් එකතෝ මෙන් කැටගරයිස් කරන්නේ හයි රිස්ක් තෝ ලෝ තෝ මීඩියම් තෝ මීගත බලාෆ් අල්මන් ටෙස්ට් කරන කන්ත කුරිය ගන්දනි එහෙම ඒක අල්මන් මිහාරුගේ ඉමීඩියට් කන්සර්න් එක වානි local transmission එකගේ terrain අල්මන මිෆෙන්න case takun din e falagen da goftaka e ituru ane secondary cases taka mihuriya beflunge terega it ane contact tracing wase korigenda already saaddos hamakurawa den an farat takun contact tracing naka nuni test kurumaka dimu fursat onnani em beflunge faratun ituru alamat finichya em ekashigen ve ifadakame var hegatuga ei ena e aadevun tanakun libun ane we contact ka wasingato එහෙම එකල asymptomatic මිහ කොට දාන ගේ ගවස් ඒ එමිහ හොරි ane quarantine එකනු එහෙම ඒ quarantine ෆිල් නිමිගේ ගියන් අන්න මිහාය asymptomatic case එක ෆරාතුන් ane බලජේගේ ඒන අනෙක් asymptomatic දාන ඒ quarantine හොරි මිහා කි කුරින් බල නුජේ මිහ කවාතිය එහෙම ඒගොතුන් ඒ කාලෙ බස් කම ජියා මීග එවස් කාල බලිකමේ අලාමත ඔය ජියා හමල්මන්න එකන් අංගයගෙන් කුරිය ගෙන්දවා ගෙන්දවිය එමරගල්වාණි දැන් මිහාරුගේ මේන් කන්සර්න් එක කල්මගේ ඉන්නනේ හැම සාද් එකල ක්වොරන්ටයින් ග තිබෙ ෆදු කොල්ලි මිහුනේ නෝනේ බොඩන් හැම මි කමියුනිටි ස්ප්‍රෙඩා ගොලිගෙන් අල්මන මි ෆෙනිගෙන් දිය කේස් තක කේස් තෝගේ ප්‍රයිමරි කන්ටැක්ට් සා අදි සෙකන්ඩරි කන්ටැක්ට් සා බයින් හාල්ත කල්මෙන් ටර්ෂරි කන්ටැක්ට් සා මෙස බදන් මින්හා PTV అలాగే సువాలకి అమ్మిన దళాకాతిని కమ్గే ఫియవలకి గొతో మాలేగా మీ తతి తంకొల్ కొల్ గదిల ముంద బిదేసే మకి కనక బదలు కుమసకే మిమసకే మాల లాక్డౌన్ క హమే दियरुगा पुरे गोस्नवने की हाल सबकत कमगे अपडेट हेतांत फुडतम अमीन कंस्ट्रक्शन के फरातुम अल्मेना फोर कोद्दिंग तनेग दुइस्त मीहुं एतना मूव पुरे फवे अदि मियदु इतुरु बयकु मूव कुरुमा हमजेफ अरंडक एकमुगे फौगे अपडेट नगा लेफे ने मियदु कॉलडेट होदाल देन गेतो अब मसके कुडे लॉकडाउन गे हालतु को इंगिरुस एगोता हम बदल कुरम बेनुवा इतुरु बयकु कुलमाले बदल कुरुमट्टक मादमा अरंडेगे तफसील अडवान शज़रा मुनियावस अरगणगे बई जे सुवाल गेतो प्रथम सवाल की प्रथम सवाल की मबरूक धन्यवाद बांग्लादेश नेपाल कुदिन नारु केनम के मसे के सकुरे मुंताकमा देंगा अधिस बावर कुदिन हम दुनिया के गांव तक गदे हम लॉकडाउन के हालत में बति स्टकवे फन्न बेनु में फन्नाद देंगा कुरे रेगस अरने वने सऊदी कुदिन के नवा का विदाले मसे के कुराकमा देंग बाइक को दे हम हमारा हाल को से पड़े दे एको दिन यही दे बेनु में बाकी बिले तो एको दिन के मेंबर फैमिलीज एक हाल है बस चांस है बाइन तो ये दुरु गांव तो का तिबी को दिन ना यही ये पूर्व दे बेनु बाइक को दिन हम यार ऑलरेडी फोन वाफ ए बाइन बाइक गांव तक एमी एक हाल चांस है बाइन तो ये किविदाल क्या पैकेज है आ जाए फोन वा देवे गोता आदे අවල්මෙන්න එකන් කුරවේන කොම්ම ෆහරකොස් ෆුරුසතෙන් මි ලිබෙනි එගවමකන් අවල්මෙන්ගේ ෆ්ලයිට් එක දතුරු කුරවේන ගොතේ ෆහිවි මදෙන් හම තිවිදාල්වි ගොත වරගින ගවම්තන් යොති ලොක්ඩවුන් ගේ හාලතුක ඒ ගවම්තෝගේ එයා ස්පේස් වෙස් එහෙරි හම ලොක්ඩවුන් කොෆා දැන් අවල්මි මසකෙ මි කුරණි එගවම්තක ෆ්ලයිට් දතුරු කුරවේනේ
going hedeto ungeto warak gina gaum taka aki gamihar mashwara bakureve e gaum taka armenge flight takun gos nuwata e gaum ge flight takun vss armenge kudin rajya genevene going hedeto de mikamuga dimawa anen emme bodu gonjihumaka vefami oti armenge quarantine facility tauga doctoruna naruhun harakate rivan jehe komme facility gaves adi mihar maale mi dimave foin halata ekiga mi beflun wada buda maseketakin aba kuran jehe positive wa case ta mi gendeve facility taw gaves ehem bima doctoruna naruhunge adadu mihar huri gotun armenna ituru quarantine facility take huluwe kashenne ehen namaves mihar huri quarantine facility takun kudin du kollamun da waraka armenna hama hen gam takun geneve arun handamani miyaduge miyadun kiyadinin sample ta negifa huriru satek fansa havurigina sample le armen wani nagafa genew mattaka me manek male not rarasha gendiu mattaka quarantine facility tawga sadadu samako sample negi e sample ta negative wa kudinta du kolluma mihadu sehri sample ta negifa hama egota jaga huswa warakun armen irad kore viyamo ehen gaum takun divehi kudin genawmuge masike kuram dan shazra muniavas ane alinge devana suwalaki niharu radra sugar betibide komde tami high risk patient male baje patient test mi eswal ngeta maaf karo arunda nubako kiuni detta muniavas shazra maaf karo batingeta devana fursate gadi oti arme dena afra divehi channel आज बड़ा शुक्रिया अड़ दिवे तो आडू अब इबे आदर मी हम मेद में दिवे डॉक्टर के दोस्त काम बात ही डॉक्टर ना वारा खास मरहबा दनो दी डॉक्टर आगर में कोते बा बुरा मसकती हम आगे का तो के साग वजन कुरे मसकत का बात ही आगे में गुरिया मीडिया कुरिया फ्रैक्ट पर हम वारा खास करेंगे तो अगर के मेरे हम में देशवाल बन फेस्टिवल अगर करे दानी अगर फतो सवाल की अगर में निवनी कम्युनिटी स्प्रेड फेशिफा मिहार फेशिफा निवनी हम मी फनर वर्क मी हम फनर है सब फेशिफा वायरु का कांटेक्ट ट्रेसिंग hada medani daruka gabul fukurebe to mi community spread feshi mi wani mi fanarawan duruge kurin kama vedani kama agar menge hama rayitu miti wara bodu bidore kama ke terega mihar ebeswarka paswati go itto mi community spread feshi mi wani mi furtam aganna mi positively mi haya contact ma durum vegen mota ma durum mustak dosta ka vegen kama shukriya ad ane egotagal balage masake mikurani usinga kom ane ඒනගේ අලාමත ෆෙෂේ දුවහෙන්නුන් ඒනේ කිවෑම් බලි මිහුණ ජෙහෙන දුවක බලාෆ් මෙන්නනේ කි එහෙම ඒගේ කොරියව සම දෙදවස් ලාෆද ඒගේ ඉතුරු අල්මන්ගේ එකල මි ඉන්ඩෙක්ස් කේස් හොදමට්ටක අල්මන් එමි හා අලාමත ෆෙෂන දුවහුගේ කොරිය සාද දවස් ලාෆද ඒ ෆුර්තම ටර්නින් එක අද ඒගේ ඉතුරු සාද දවස් පහතවස් අල්මන් බලාගොතංග තවති එහෙම bali alamat feshe doha kono community transmission feshwe innani ki enemes ei edoha ki almanna e community transmission ulekan fenna dos enemes ginafar ekal bali alamat fenumunge detin dos de dos ka korea mi ena ki bang ehemuna jarasim ta feturen fasha එහෙම අහයිගතුක ඒගේ අස්ලු ස්ප්‍රෙඩ් ෆිෂ් ෆෝනනේ ඒ කුරින් අදි ඒනගේ කිබෑන් අලාමත මි ෆෙන්නනීස් කිනෆාර අලු මිකියා ඉන්කියුබේෂන් පීරියඩ් මිකියා එකල ඒනිය ජරාසීම් අනේ අවම ෆහු අනේ දෙදුවහ සාදදුවහ දෙමෙදුගේ මුද්දතගේ තෙරේග ඒනේ කිබෑ අලාමෙ ෆෙන්නනී එහෙම එකශිගෙන් වේ ඒනේ ගිම ගය ජරාසීම් අරාෆවනි මීගේ සාදදුස් කුරි නොනිය මීගේ බාරදුස් කුරි එකමවස් නියතෝ මණකි එහාවස් මුද්දත කොෆේ ඒනේ කිබෑ අලාමෙ ෆෙන්නනී එහෙම වුම සම එකශිගෙන් වේ එහෙම almengi mi andaza hisab taka contact tracing kantata kuriya gendar almen ham balum midani ekala bali alamat feshe duha konune ekam feshe innani shukriya doctor almen masike kuri nogadi saadi ha nimmale veto nogadi salis fahe vegge engeto mi ha rehme malmen hama live almen jehene hama kuder kolege terega nimmadan itur suwataken huriya tibeflu madukurawat live numa fahuga almenna ha wahak dakala wagut kole libene arund hemwima nimmada miharu
ඔබත් මිනිස්ටර් මේ ෆාරෙක් අවුණු ඉතංගර රම්ලෝම් මස් කාර්යවාතීවේ රම්ලෝම් මොගේ තරාවීහුගේ මස්සල කොමස්වරක නේ බේෆුන්ගේ කම්බොඩුන් ඔන්න මස්සලයක වාති එංගොඩාන්නාන මාලේක මිහාරු මියුන් හාලතු දෙමියොන්නකම වඤ්ඤා තරාවිස් නමාද නුකරවෙන් දෙන් තරාවිස් නමාදු බේෆුන් ගේක කොරපන් ජීවඩාන්වානි දෙන් මේ අතොල්තරේක මිහාර මේ ගොත අනේ සුමුත් කො දාකම වඤ්ඤා එරත් කරවියාම තරාවිස් නමාද කුරුමුගේ ෆුර්සත් ඔන්නාන එකමක හාලත් බදල් වෙජ්ජකම වනීනම තරාවිස් නමාද වෙස් සම ජමාත් වෙස් නුබේවෙන් දෙන් අනේ අවුන්මෙන් زكاة فطر زكاة بلاغت متكا انتظام تكن هنا راوافا هريا بيفرون هم مي جيغ تبين فونو دراغو اني مي وطنية هم أريدو دراغ أريدو ادي بي اني और में के बैंकों में से ट्रांसफर करे को ता और मेरी इंतजाम कोफा देन फितर ज़कात और में रात करविया ए फकीरों के यानी लिस्ट का और में हुन्ना ने लिविफा वे फोन के अकाउंट नंबर आए छिए में अकाउंट और में हम यानी ए बे फोन ज़कात के हकवा मेंबर जमा कुराना दें हालत रंगल विजिया गोवामों में से रात करविया भला अगर तुमके इंतजाम और में हमें किस्सा शुक्रिया मिनिस्टर हम निम्मालमुगे खुरिंग और राज्य के हुरिहा राज्य का मिवगत मसके कुरा हुरिहा डॉक्टर उन्ना दुहुगे तहनियात अरिस्कुरा अदि हम बुनेदम बेनु डॉक्टरुं मिकमा गुलिगें मी कुरवम गेंदवा बुरा मसके आम कोम कुरन जहे वरवरे मा गिना इरु मिवगत मिजहेनि मसके कुरन अदि आयलात दुको एबेफ्लों अरुमें एम्मेंगे हिदमतुगा अरुमेंगे रक्कातेर कमट्टका ekura munda maseketaka wara boda shukuru ada kuram benu tibefrona ingwadannawane rajyega fenifa miharu huri covid 19 ves positive case ta ege theden eta bayaku mihar miwani mi balin shifali birangalu vefa doctor mikamu kuravumu gendawa bura masekken adi e hoddamu gendawa kuladana kamiyap alme faha kuram benu adi alme mi edeni ti emme befrona mikamuga हिकुमता खेत्तेरिकमा मान अल्लाह देवुं आदि एकमा एदि अरुण तुआ कुरा वरबड़ शुक्रिया वस्सलाम अलैकुम